jedan duplirani pozdrav svim lovcima na sjajne filmske naslove. Ja sam Dušan i danas pričamo o zanimljivoj tematici koja se odnosi na film o kome se dosta priča, koji svi željno iščekujemo, a to je Mickey 17, Bong Joon-ho. Ono što je zanimljivo jeste da ovaj trostruki Oskarovac koji nam je obezbedio i Parazita i Snowpiercera je sad napravio jednu zanimljivu priču o liku koji je toliko puta kloniran i posle poslan na neke različite kolonije i vidjet ćemo šta se sad njih desilo. Iz onog trailera dosta puno su se podigla očekivanja, tako da Robert Pattinson će sigurno opravdati ono što mislimo će ovdje da bude. A ovdje bi bio, na primjer, zanimljiva tematika da popričamo o tome koji sve filmovi su se do sad bavili kloniranjem i da izaberemo nekih top 10, ako ništa drugo ja ću izabrati mojih top 10 omiljenih. Vidjet ćete i neke kultne naslove na njima koji nisu baš složeni onako kako biste vi očekivali, nego prema onome koliko su uopšte i vezani za samu tematiku kloniranja i koliko su na mene ostavili utisak tokom godina. I naravno neki naslovi su morali biti izostavljeni, tako da, nažalost, Alien Resurrection iz 97. će morati da bude sklonjen sa ove liste, jer ja toliko često i pričam o Alienu da nema potrebe da se mnogo doda, ali ipak ćemo ovdje naglasiti je Sigourney Weaver koliko je bila fantastična u ovoj ulozi i svi znamo da je uopšte taj četvrti deo i nastao 200 godina kasnije nakon trećeg dela, gdje je Ripley sad klonirana iz neke krvi koja je tu nađena i ovo je čak bila 8. inkarnacija njena koja se pojavljuje ovdje, a vidjet ćemo šta se desilo sa tih prethodnih 7 eksperimenata kad reći da pogledate film. Također sam izostavio isto Star Wars epizodu 2, Napad klonova, opet to je neka tematika koja je vezana, jeste za klonove, ali opet nije bila dovoljno istražena i previše film bio tipski da bismo mnogo o njemu pričali. Također treći i četvrti deo Univerzalnog vojnika gdje se opet i vraća Dolph, isto interesantna je to bila pričica, dosta je tu akcije i svega drugoga i naravno ovdje imamo mnogo kloniranja, ali opet rešio sam da izostavim s ove liste jer baš ne priliči za ovu epizodu. Također Jurassic Park i Jurassic World, iako se direktno odnose na kloniranje, ovdje su ipak klonirani dinosaurusi, nisu ljudi, tako da sam rešio ipak da i njih uklonim iz ove priče koje ima ovdje. Pomenut ću isto dva zanimljiva naslova koja bi mogli da pogledate, kao na primjer Replicate iz 2002. koja je jedna interesantna komedica National Lampoon, tako da vam to samo po sebi govori o čovjeku koji slučajno klonira ženu koja možda će baš biti najsavršenija pošto će je naučiti da voli pivo i da gleda filmove kakve oni vole, tako da je to vrlo interesantno. Iz 2018. Replika sa Keanu Reevesom koji nije baš dobro prošao na blagajnama, o naučniku koji reši da klonira svoju porodicu koju je izgubio, a opet nije baš to toliko detaljno istraženo, bi se našao na ovoj listi. Tako da sad upravo nakon ove priče krećemo sa tih top 10. I na 10. mjestu se nalazi Aeon Flux iz 2005. godine. Charlize Theron u jednoj izuzetno zanimljivoj ulozi. Rađeno je po animiranovoj seriji koja je trebala 1991. do 1995. godine i uglavnom priča je smeštena u 2415. godinu gdje je nakon velike epidemije bukvalno zbrisano svetsko čovječanstvo, ostalo je samo oko 5 miliona ljudi i sad se tu nalazi ta loza Goodchild koja bukvalno upravlja sa celokupnim tim novim društvom, međutim tu postoji pokret opramonikanci koji pokušavaju da ih smene i naravno naša Aeon Flux je ovdje taj plaćeni ubica koji pokušava da ih sredi, odnosno da svrgne tu vladu, međutim problem nastaje što je ovdje nešto jako čudno se izdešavalo u ovom društvu, tako da možemo vidjeti da oni posjeduju neka sećanja za događaje koje nikad nisu proživjeli ili su povezani sa nekim osobama koje nikad nisu upoznali, tako da sve to ima neku širu priču koja se odatle prostire. I opet oni koji su imali priliku sad da vide Dune Prophecy, vidjeli su da su neki detalji upravo iz ovog filma prebačeni tu. Dosta je tu bilo i akcije, efekti koji su prilično ostarjeli i opet film nije mnogo dobro prošao, ali je zanimljivo ako ništa zbog Charlize sa onom crnom kosom da vidite kako to izgleda. Tako da, eto, to je to 10. mjesto. 9. mjesto zauzima The Sixth Day, odnosno 6. dan. Arnold Schwarzenegger, 2000. godina, klonirali su Adama Gibsona, odnosno pilota koji se slučajno našao na pogrešnom mjestu u pogrešno vreme i moći će da vidite kako on pokušava vratiti svoj život nazad. Ovdje je bila tona akcije u ovom filmu Rogera Spottiswooda, ali opet jednostavno to je bio početak kraja Schwarzeneggerove slave iz tog perioda, tako da nije vladala velika tražnja za ovim filmom. Imalo je nekih poznatih imena, Tony Goldwyn, Michael Rooker, Robert Duvall, zaista, to su bila poznata lica, ali opet nije bilo dovoljno zanimljivo, iako smo imali čak 2 Schwarzeneggera po ceni jednog, ali ja bih preporučio da se apsolutno pogleda, pošto je tu tona akcije. I opet isto ću dodati da pogledate kad budete vidjeli lutku koja se nalazi u ovom filmu, koliko vas podsjeća na onu Megan. Možda je baš iskorišćeno da bi i nastala sad ova Megan koju mi znamo. Tako da, 9. mjesto, 6. dan. Na 8. mjestu, bukvalno ćemo pričati o nekoliko filmova, s obzirom da sam izabrao Resident Evil. I sad, nakon prva 2 dela, 3., 4., 5. i 6. koji se tu nalaze, dosta su vezani za kloniranje, tako da bilo da ih je radio Paul W.S. Anderson
ili Russell Mulcahy. Uglavnom, dosta tu te priče je vezano kada je naša Alice klonirana i šta se upravo dešava sa tim njenim verzijama koje isto posjeduju neke paranormalne sposobnosti. I naravno, znate da se Resident Evil vrti sve oko sveta zombija i tog Raccoon Citya i te kompanije Umbrella koja pokušava sve da kontroliše i zbog čega i stvara toliku gomiletinu klonova Mile Jovović. Tako da eto, taj treći, četvrti i peti, ta tri dela najviše imaju upravo prisutnih klonova. I ako ste zainteresovani za tu tematiku i da vidite mnoštvo Mile Jovović na ekranu, onda su ti delovi baš za vas. Znači Resident Evil i izaberite negde od trojke pa nadalje koji deo vam najviše odgovara. Uglavnom, preporuka ostaje za 8. mesto. Na 7. mestu nalazi se film Replikant iz 2001. godine Ringo Lema u kome je glavna zvezda Van Damme. I sad opet imate dva Van Damme u ovom filmu i ono što bih ovdje posebno naglasio jeste mogli da dobijete priliku, vidite koliko Van Damme u stvari dobro ume da odglumi kada mu je data prilika. Jer ovdje imamo potpuno dva različita lika s obzirom da je radnja vezana za serijskog ubicu koji ubija mlade majke i policajca koja glumi Michael Rooker koji pokušava reši ovaj slučaj i s obzirom da dođu do uzoraka DNK od ovoga ubice, jedna kompanija reši da ga klonira da bi time pomogli da se on uhvati, jer bi vidjeli na koji način razmišlja, gdje će se kretati i tako. I uglavnom interesantno je ovdje napomenuti ta dva lika koja ovdje glumi Van Damme. Taj klon koga ovdje dobijaju bukvalno posjeća neku verziju Foresta Gumpa i Kišnog čoveka, znači nije baš uklopljen u ovaj svet, dosta je naivan i nevin i sve kada vidite njega onako koliko je interesantno uspio da predstavi taj lik i koliko ćete se lako povezati sa njim, koliko on čak izmučeno deluje u ovom filmu, imat ćete duboko razumevanje za njega, a sa druge strane imate jednog okorelog manijaka, znači brutalnog, da je onakav bio negativac kao što je bio ovdje u filmu, da se bio u Expendables dvojci, to bi bilo fantastično. Uglavnom, jednostavno, Van Damme ovdje kao ta kombinacija, nešto što biste vidjeli iz filma 7 ili Red Dragon, to je bilo fantastično. Njihovo suočavanje, scene borbe, celokupan taj razvoj priče, kako se policajac u stvari povezuje sa ovim klonom, razvoj ovog klona, fantastično predstavljen film i uopšte nije mi jasno zašto je toliko loše prošao, ali opet isto kažem, to je krenuo pad karijere Van Damme, tako da i ne čudi što mnogi nisu ni tražili ovaj film u tom periodu, ali ja ga apsolutno preporučujem. Znači, 7. mesto Replikant. Na 6. mestu nalazi se film The Island iz 2005. godine koji je režirao Michael Bay. Sad, da li vam to govori dovoljno, pošto odmah čim čujete Michael Bay, vežete nešto za Transformerse ili neke filmove koji baš nisu ono kvaliteta koji bi očekivali, međutim to je bilo iz perioda gdje on istraživao neke kreativne i originalne ideje i ovdje imamo jednu priču koja dosta deluje zanimljiva, a radnja je smeštena u daleku 2019. Što opet kažem ne bi čudilo u stvari u kom mi svetu živimo da ovako nešto i postoji, a priča je u stvari o grupi ljudi koja misli kako je spašena nakon velike nesreće i kako trebaju da tokom neke lutrije budu odvedeni na jedno prelepo ostrvo gdje će da uživaju do kraja života, a ne shvataju da su oni u stvari klonovi bogatih i uspešnih ljudi koji njima služe bukvalno samo za organe. I sad, šta se dešava sa ta dva lika koje ovdje glume Scarlett Johansson i Ewan McGregor kad shvate šta se ovdje dešava, pa onda beže upravo iz tog mjesta gdje se nalaze zatvoreni i nakon toga kreće ogromna potera, vidjet ćete kako sve to izgleda. Sean Bean je bio izuzetan ovdje u toj ulozi kao taj doktor što je uopšte osnovao ovu organizaciju i vidjet ćemo kako uopšte izgleda ta potera i Steve Buscemi. Fantastično, znači interesantna priča nabijena akcijom, neprestano je bio adrenalin, naravno njih dvoje se povezuju i opet kad vi imate tu Scarlett Johansson u tom izdanju od pre 20 godina, to je interesantno napomenuti. I evo je dosta ovih filmova upravo i slavi sa neke jubileje, bilo da je 10, 15 ili 20 godina, tako da treba osvežiti pamćenje i setite se koji su to bili hitovi u tom periodu. Tako da apsolutno preporučujem i eto to 6. mesto za Island, svidjet će vam se. Znači u svakom slučaju sad krećemo na 5. mesto. Na 5. mesto stavljam film The Prestige. Sad to može na neki način da vam pokvari, pošto će previše otkriti, jer to je jedan spoiler na taj način na šta se odnosi ovdje konkretno na koji deo priče. Naravno, svi znamo koji je kultni klasik ovaj film od Christophera Nolana i kako su fantastično ovdje odglumili i Christian Bale i Hugh Jackman, i eto opet je ovdje isto bila i Scarlett Johansson, Michael Caine, stari saradnik od Nolana. Jedan prelepo snimljen film sa sjajnom pričom o dva mađioničara koje su spremna na sve da bi uništili jedan drugog i vidjet ćete i zašto. I tu se pojavlja i David Bowie kao Tesla koji stvara jednu mašinu koja bukvalno pravi kopije, mada to čak i nije bio cilj. Cilj je bio da se izvede jedan neverovatan magični trik koji će biti toliko nezaboravan za publiku, ali ovdje da kažemo kao neželjeno dejstvo je se desilo da se stvaraju gomile kopija i vidjet ćemo kako je u stvari sve to nastalo. Uglavnom neću vam
previše spojlovati što se odnosi na ovu radnju, ali da kažem, film je jedna izuzetna i dramčina i zaista je napet, izuzetna jedna avantura, dosta specijalnih efekata, vidjet ćete kako je sve to izgledalo i vrhunska gluma koju ćete svakako uživati u svakom trenutku. On se nalazi samo na ovom 5. mestu zato što sam, kažem, više se fokusirao na samo kloniranje i taj proces i te filmove koji su na mene ostavili najviši utisak, inače po kvalitetu ovaj film bi svakako bio broj 1, to se nećemo lagati. Tako da, 4. mesto, film Moon, Mesec, 2009. godina Duncana Jonesa. Ono što je zanimljivo ovdje jeste koliko je to fantastično predstavljeno i koliko ovdje imalo u stvari klonova čak u ovom filmu i vidjet ćemo koliko je to sjajno i odglumljeno, jednostavno neverovatan jedan film i dosta u stvari ova radnja i podsjeća na ono što upravo vi očekujemo od Mikija 17. Znači moći ćete direktno da vidite kako je izgledalo kada se sve to predstavi tu na tom mesecu gdje sad imamo čoveka koji svakodnevno radi i sve zadužen je za to, vidjet ćete kako to izgleda, dok otkriva da se oko njega nešto dešava čudno, odnosno da kompanija koja ga je angažovala u stvari možda nije angažovala njega, nego u stvari njegove kopije. I interesantno je to kako je sve i odlomljeno, naravno Sam je bio fantastičan u ovoj ulozi, naravno isto ako damo Kevin Spacey koji je davao glas robotu, znači fantastično, apsolutna preporuka za ovaj film, to mora da se pogleda. Uglavnom 4. mesto Moon, apsolutno izuzetna i fantastika i dosta ima drame, potresna jedna priča, sjajan apsolutno film. Na 3. mesto, eto sad smo stigli već to ta prva 3, nalazi se Oblivion, 2013. godina, Joseph Krasinski koji nam je isto dao Tron Legacy i naravno drugi deo Top Guna koji je hitčina, šta tu ima da se priča, iako ga sad stavimo ovaj svet koji je opet vezan za kloniranje i naglasit ću opet samim tim što sam stavio na ovu listu, ovo je ipak jedan veliki spoiler, nadam se da ste film gledali, pošto opet, kažem, radnja se odnosi na dvoje pripadne, kažemo, radnja je smešteno u budućnosti, imamo Tom Cruisa koji se ovdje angažovan je kao čovjek koji popravlja dronove i vidjet ćemo šta se dešava sad sa njim u tom postapokaliptičnom društvu koje su nekad napali vanzemaljci, oni su uspjeli da se odbrane, međutim i dalje su oni prisutni negdje okolo, tako da oni moraju da se brane sa tim mašinama koje bukvalno čuvaju našu planetu od toga i sad su izdeljeni u grupe gdje bukvalno se nalaze u tim mini centrima sve po dvoje tih pripadnika, ti parovi koji su tu pa se povremeno rotiraju, a u međuvremenu on sve vrijeme fantazira o nekoj devojci koju nikad nije ni upoznao, ima sećanja koja su mu jako čudna i dosta se osjeća povezanim sa nekim stvarima koje se nalaze tu na zemlji oko njega, čak u nekim delovima koji su zabranjeni da prilaze, a ne zna zašto. I uglavnom vidjet ćemo stvari šta se dešava i koja je njegova prošlost i zašto uopšte ima takva sećanja i šta se desi kada se i pojavljuje upravo ta devojka. Vidjet ćemo koliko je to fantastično sve predstavljeno. Zaista jedan izuzetan film, vidjet ćete i Morgana Freemana kakav je bio ovdje. Soundtrack ovog filma, šta ima tu da se kaže, jednostavno neverovatno je bilo uopšte za slušanje, toliko puta sam to, znači fantastično. Jednostavno i prelepo snimljeno, izuzetna priča i povezat ćete se lako sa likovima, zaista jedan sjajan film i opet vidjet ćete kakve veze ovdje posle ima sa klonovima i apsolutno će vam biti zanimljivo, film koji mora da se pogleda. Drugo mesto, eto isto film koji bi apsolutno zaslužio na svakoj listi da bude prvo i o kome sam pričao dosta puta, po mnogim jedan od najboljih superherojskih filmova koji su ikada snimljeni, a to je Logan, 2017. godina. Isto znamo kako je Hugh Jackman fantastično odglumio ovaj lik, da je on naš pravi jedini Wolverine i uglavnom vidjet ćemo zašto je Wolverine u stvari nestao iz priče i što je morao i da ga vraća Deadpool upravo zbog ovog filma šta se desilo. Ovaj film je direktno i vezan za kloniranje, ne samo za devojčicu koja je direktno njegov proizvod, vidjet ćemo na koji način je nastao taj klon, nego za još jednog klona koji će se pojaviti tokom filma i koji će predstavljati njegov najveći izazov. I opet kažem, ovo može biti neki spoiler za one koji nisu gledali film, ali da vam kažem da će on se suočiti sa drugom verzijom samog sebe, imaće velike borbe. James Mangold je savršeno odradio ovaj film i zauvek će biti upamćen uopšte kao jedan od najboljih superherojskih filmova ikada snimljenih, teško da će moći to da se nadmaši i uopšte. Film je izuzetna i drama i vrlo je emotivan i dubok i kraj koji će vas toliko potresti. Zaista izuzetan film koji apsolutno uvijek preporučujem i našao je se na mjestu broj 2 samo zato što sam morao da sačuvam mjesto broj 1 za moj najomiljeniji film o klonovima koji sam gledao toliko puta i odrastao sam od njega. I šta ima da se kaže, to je Multiplicity iz 96. godine gdje je Michael Keaton odglumio jednu od svojih najboljih uloga jer dobili ste 4 Michael Keatona i to je svaki od njih bio potpuno različit. I ono što je interesantno kod ovoga filma Harolda Ramisa
jeste kako je uopšte dizajniran svaki od tih klonova. Jer ono što je bilo zanimljivo što Doug Kinney, koji je, da kažem, izvođač građevinskih radova, nikako nije imao vremena za sebe zbog stalnog posla što je bio zauzet, tako da kada slučajno susreće doktora koji mu daje predlog da napravi svoju kopiju, on to oberučke prihvata i sad da li je to bila greška ili najpametniji potez u njegovom životu, vidjet ćemo kako odmiče film. Međutim, ta jedna verzija nije bila dovoljna, tako da je morala da nastane još jedna. A šta se dešava kada kopija reši da napravi kopiju i kako sad to ispadne, to je bilo fantastično. I vidjet ćemo, to je ono što je ovdje, kažem, sama suština filma jeste što je pokupljene neke karakteristike koje on ima ovako kao ličnost, kao osoba, i to je završilo u nekom od njegovih klonova. Tako da možete vidjeti onoga koji je sav nadmen, pun sebe, jednostavno je superioran. Možete vidjeti onoga koji je baš, da kažemo, neki kućni čovjek, prijatan, smiren, kontrolisan, do one verzije što kažemo klon klonova koji je baš sa posebnim potrebama, ali će vam biti najzabavniji, kako ga je Keaton odglumio. I uopšte kažem, svu četvoricu. I kada vidite njegovu suprugu sada koju glumi Andie McDowell, koja je bila predivna u ovom filmu, koja ne uspeva da razlikuje nikoga od njih, i to je bilo fantastično. Toliko je tu bilo i dobre komedije. Film je baš ono feel good, toliko je prijatan, baš je originalan, zanimljivo istražuje uopšte celokupan taj koncept kloniranja. Vidjet ćemo uopšte kako izgleda kada imate drugu verziju sebe koja baš i ne podsjeća toliko koliko ste mislili osim fizički. Tako da interesantno u kakve će zgode i nezgode da upada tokom ovog filma. Izuzetno originalno, prijatno, uživat ćete u svakom kadru, jedna komedica koju nećete zaboraviti. I da kažem opet, možda ovo nije broj 1 uopšte na ovoj listi, ali je svakako broj 1 za mene, jer jednostavno uživat ćete u ovom filmu sigurno koliko i ja. Znači, Multiplicity, četvorica kao jedan, prvo mesto. Uglavnom, znači, to bi bilo sve što se tiče ove priče o klonovima, bar za sada. Vidjet ćemo kako će ispasti Mickey 17, vidjet ćemo da li vredi i ostalih 16 delova kada se sve to uključi, ali ja očekujem da će to biti baš na visokom nivou. To je sve za danas, a mi se kloniramo uskoro i srećom lov!